سلام نعقم يخونا بملا كورنات علم كينكم على توا حبريتات دقول زيناتي كتاتلو فتوى تعذبتي نقدم 4 حملة كل تشعن 10 شمونتن عام تمرت زوادنا يا زيناتات حيزنا قريبنا لنا سنة مكت تالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنسقركم ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብደብዳብ ድሮን ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 70 ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ዳርጋ ኩሎም ላዕለዎት ኣባላት ወታደራዊ ኮማንድ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ንሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ንምሕጋዝ ተሰሊፎም ብጉጅለ ሕወሓት ዝተሸጡ ኣባላት ኣርሚ 70 ሎሚ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ወታደራዊ ኮማንድ ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት የረድኡ زرخبنا حبريتا كم زردون مكتل عزازي تأرمي حلافي وفري عزازي كور سلست عزازي كفل سراويت سلاسان حدن إلوون عزازي تسرى نفرتن حاويسو حمشتل علوت مرحتو تدرو كفلي أرمي 7 حيوتو محاليف اللون مكتل عزازي كور سلست زركبوم بركز ولتو واقعت دما خبيدنا مغسال ما سيتي بزحوم يركبم بأتي زتفتصم خبيد دبداب درون توم نايت حيلي عند حقوق زنبور أبالات كوماند تنم انتو زتخفلوا زي روحة ناي مشت أجنزب كوا خيب العوانن كي تتقامل لنن أبا عدماتهم كنتو موت تقذيفو مالو بأتي لومي معالتي استفتصم متقعتي درون هو توم زو حالفه العلو تابلات وتدرو كوماند أرمي 7 سم زرزر زوص خوينو جون زتبهال مكتل عزازي تأرمي كيدو زتبهال حلافي وفري أرمي 7 كالوت سلستو سنت مرحتي تأرمن تسوي مالهم كافتي استفزمنا جملة قتلت عززتي بتوسخي مكتل عزازي كور سلسة زركبوم بركز ولتواقاتون خبيدنا مغسال ما سيتبزحوهم عبا تحتي صنع كتتل يركبو بجنرال البرهان زمرح سراويت السودان استراتيجيكاويت كتما كرمك نمكو تصار حيال وقت كايد كام زغني يذكر ኣብ ከተማ ዓድግራት ብተኽሲ ተሓጊዙ ዝተኻየደ ከቢድ ግፋዕ መናእሰይ ብህዝባዊ ተቃውሞ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሺሉ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ዓድግራት ብዕጡቓት ሓይልታት ብተኽሲ ተሓጊዙ ዝተጀመረ ከቢድ ናይ ሓይሊ ዓፈና ግፋዕ መናእሰይ ብጽኑዕ ህዝባዊ ተቃውሞን ሓድነትን ምኽንያት ሙሉእ ብሙሉእ ፈሺሉ ኣሎ ድሕሪ ተኽሲ ጥያይቲ ኣዴታት ነበርትን ከተማ ዓድግራት ፍርሒ ብምስባር መናእሰይ ዓጊቶምሉ ዝነበሩ ምውፃእ ወርቂ ናብ ዝበሃል ቦታ ብምኻድ ብዘስምዕዎ ከቢድ ናይ ኣውያትን من دمسي كلهم زتتحازو مناسي بونبو كفتحو تغير الله كافتهم زتتحازو مناسي توم زبزحو بلس كشتو كابه قطر كبابتات مالتو نسحيتا ماي وعا غحغوتن بكوتن زوردو نصحن مناسين كابه شدشتو قبليتات تا كتما زتعفونن يوم نيرم كابه كتما عدغرا زوصوانا وحبريتا كم زردو لمن غوافتا كتما بعطقات حيلتا تخصتايت بمتقاس زتحجز خبيدنا مناسي قفات خايدو نيرو يخون بر اتني حيلي عفنا وطن بصنع حزباو مخاته كخشف كيل الله اتي تخصي مس تسمعه نايتي كتما عديتاتن سلماو نبرتن ندحريتي كيبالو نفتي مناسي تعاقيتوم لزنبر بوتا بمزمات خبرتني عوياتن تقاومتاتن دمصي بمسماع نخلوم تحيزوم زنبر مناسي مولو بمولو كابئيد توم عطقات كم زملطوم ترغاغيز الله زوم خلوم زيغاتات ابي كتما عدغرات موصا ورقي تبايلا بزصواع كبابي نابا كوليج بزوسد منجدي بإيد صقام بزركبناي أخيب الدراش أكيبهم أصنحهم ومنبارهم تغليزون وعلي بريتوريا فريسو بحزب استمرت منغستي تمليسو حدش كابينيت عايشو يكفل بيرو غداتي كومنيكيشن تግራይ አውጆ ድሕረቲ ምፍራስ ውዕል بحزب استمرت መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ብምምላስ ሓቆፋይን መሳተፋይን ዝኾነ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሓት ጣይሹ ናብ ስራሕ ኣትየሎ ክብል ገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጸለ ፕሮፓጋንዳ ካብ መንዝሕ ሓሊፉ ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ናይ ሰራዊት ምቅርራባትን ብምግባር ሓድሽ ኩናትን ምጅማር يدالو كم زلو تغليصو بيرو غداتي كومنيكيشن تግራይ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ነተግባር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ክብል ነዊሕ ርሕቀት እኳ እንተተጓዓዘ ብሰንኪ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝፈጸሞም መፍረስ ተግባራት ግን እተውዕል ክሰምራ ይከኣለን ኢሎም
እቲ ስምምዕ ዘፈረሙ ኣህጉራውያን ኣካላት እውን ብዝተገበረሎም ትጽቢት ልክዕ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ከም ዘይከኣሉ እቲ መግለጺ ወቒሱ። እቲ መግለጺ ከም ዘነጸሮ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ብኹሉ መዳይ ብምዕጻው ክትስኮንን ክትማስንን ማዕለያ ዘይብሎም ኣነወርቲ ተግባራት ክፍጽም ምጽንሑ ሓቢሩ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ድማ እቲ ዝተኸልፎ ናይ ጽንተት ውጥን ንምዝዛም ዝዓለመ ኩናት ንምጅማር ብፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ኣቢሉ ሰፊሕ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ ከም ዘሎ ከሲሱ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ተላእኽቲ ወገናት መናእሰይ ተታሊሎም ካብ ዓዶም ክወፁ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ከም ዘለው ዝጠቐሰ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን እቲ ንተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ከም ዝግባእ ኣጠንቂቖም። መናእሰይ ካብቲ ክብርን ሞራልን ዝግህስ ናይ ብልጽግና ግፋዕ ዓርሶም ከድሕኑን ናብ ዓዶም ክምለሱ ንጻውዒ ተቕሪብሎ። ሕዚ እውን እንተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ዘለዎም ባህጊ ሓቀኛ ምዃኑን ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ መግለጺ ኣረዲኡ። ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ተዓለምቲ ጽምዶ ተመሪቖም። ኤርትራ መበል 38 ዙር ሓደሽቲ ኣባላት ሰራዊትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሳዋ መሪቓ። ኤርትራውነት ዝሓበን መንነት ብዝብል ዓብዪ ቴማ መበል 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ዙር ጽምዶ ኣብ ማእኸል ስልጠና ሳዋ ከም ዝተመረቑ ሚድያታት ኤርትራ ሓቢረን። እቶም ተመረቕቲ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ሃገራዊ ናይ መልቀቂ ማትሪክ ፈተኖምን ድሕሪ ምዝዛም ንዓመት መመላእታ ጽኑዕ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠናታት ክወስዱ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ብወታደራዊ ስነ ስርዓት ዝተዛዘመ መመረቕታ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ መንግስትን ከምኡውን ወለዲ ተመረቕቲ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓዱሽ ምረቓ ሓደሽቲ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምክልኻልን ሃገር ናይ ምህናፅን ዓቕማ ንምሕያል እትካይዶ ዘላ ሃገራዊ መደብ ቀጻልነት ዘረጋገጽ ምዕባለ ምዃኑ ተገሊጹ። እዞም ሎሚ ዝተመረቑ ሓደሽቲ ሓይልታት ኣብ ሳዋ ጸኒሖም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ሃገራዊ ናይ መልቀቂ ማትሪክ ፈተኖምን ዘጠቓለሉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጽምብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ መንግስትን ከምኡውን ፈተውትን ሕጉሳት ወለድን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ዶብ ኬንያ ተታሒዙ። ኣብ ጥቓ ዶብ ኬንያን ሶማልያን ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ዘካየደ ወታደራዊ ስርሒት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ክትሓዝ እንከሎ 3 ዕጡቓት ድማ ከም ዝሞቱ ሄራን ኦንላይን ሓቢሩሎ። እቲ ስርሒት ኣብታ ካብ ሆሲንጎቭ ወጻኢ ኣስታት 42 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ከተማ ባግዳድ ናብ ዶብ ኬንያ ገጹ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከም ዝተኻየደ ምንጭታት እቲ ከባቢ ይሕብሩ። ትካላት ጸጥታ ከም ዝሓበርዎ እቲ ኣዛዚ ኣብ እዋን ስርሒት ጸረ ሽበራ ብህይወት ከም ዝተተሓዘን ካልኦት 3 ዕጡቓት ኣልሸባብ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ድማ ከም ዝተቐተሉን ተሓቢሩ። እቲ መራሒ ሚሊሽያ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ምስ ካልኦት ኣባላት ዝተጠርጠሩ ናብ ኬንያ እናተጓዓዘ ከም ዝነበረን ናብቲ ሃገር ንምእታው ተቃሪቡ ምንባሩ ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብቲ ስርሒት ብርክት ዝበሉ ኣጽዋር መሳርሕታትን ሰነዳትን ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ስርሒት ኣካል ናይቲ ብሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ሶማልያን ኣብ ገለ ከባቢታት ሶማልያ ብፍላይ ድማ ናብ ደቡብ ኬንያ ዝቐርቡ ዞባታት ዝንቀሳቐሱ መርበባት ኣልሸባብ ንምጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጻሊ ጻዕሪ ምዃኑ እቶም ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብኢራን ንክቕንጸል ዝህደን ዘሎ ትራምፕ ንኢራን ብ1,000 ሚሳኤላት ኣጠንቂቑ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንዕኡ ንምቕታል እንተሞኪራ 1,000 ሚሳኤላት ናብቲ ሃገር ንምጥቃዕ ተዳልዮምን ተጸሚዶምን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ከቢድ ወታደራዊ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘውፅአ መልእኽቲ መንግስቲ ኢራን ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ንምቕታል ወይ ፈተና ቅትለትን ምፍጻምን ተሞኪሩ 1,000 ሚሳኤላት ተዳልዮምን ተዓሊሞምን ናብ ኢራን ኣቕኒዖም ከም ዘለውን ድሕሪኡ ድማ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ተወሰኽቲ ሚሳኤላት ከም ዝስዕቡን ኣጠንቂቑ። እቲ ናይ መጠንቀቕታ ትእዛዝ ኣቐዲሙ ከም ዝተዋሃበን ወታደራት ኣሜሪካ ድማ ንተወሳኺ ዓመት ከባቢታት ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእን ንምዕናውን ድልዋቱ ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ተዛሪቦም።
ትራምፕ ኣብ መልእኽቱ ድማ ኣላህ ዝተመስገነ ይኹን ብዝብል ሓረግ ዘኣዚምዎ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ዝተዋህበ ኣብ ኢራን ብዓርቢ ኣብ ዝተገበረ ጸሎትን ፖሊስ ቤት ምኽሪ ብዝተዋህቦ መግለጽን ንቕትለት ዓሊ ኻሜኒ ስዒቡ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ስልያ እስራኤል ብወገኑ ኢራን ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንምቕታል ሓሲባ ከም ዘላ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድናዮ መጸብጸባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም